Hello my friends, my name is Ahmad Alfa Farizal, NIM 24122555019. Efficiency, and the ability to use resources, time, money, or material in the best and most productive way. Kemampuan menggunakan sumber daya seperti waktu, uang, atau materi secara paling optimal dan produktif. Cash flow statement, laporan arus kas. A financial report that shows the inflows and outflows of cash within a company over a specific period. Laporan keuangan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar kas perusahaan dalam periode tertentu. Number 3, operating expenses, biaya operasional. The expenses required for the day-to-day operation of a business excluding cost of goods sold. Pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan, tidak termasuk biaya produksi barang. Balance sheet neraca, a financial statement that reports a company assets, liabilities, and equity at a particular point in time. Laporan keuangan yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu waktu tertentu. Number 5, assets, aktiva, records owned by a business that have economic value and care generate benefits in the future. Sumber daya yang dimiliki perusahaan yang bernilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Liabilities, kewajiban, financial debts or obligation that a company owes to external parties. Utang atau kewajiban keuangan yang dimiliki perusahaan kepada pihak luar. Accounts payable, hutang usaha. Money a company owes to expose for goods or service perusahaan on credit. Uang yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemasok atau pembeli barang atau jasa secara kredit. Liquidity, likuiditas. The ability of company to meet its short-term financial obligation with available assets. Kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dengan aset yang tersedia. CFO, Chief Financial Officer, Kepala Keuangan. A senior executive responsible for managing the financial action and strategies of the company. Eksekutif senior yang bertanggung jawab mengelola tindakan dan strategi keuangan perusahaan. Capital budgeting, pengangguran modal. The process of planning and evaluating major investment or expenditure decisions for long-term project. Proses perencanaan dan evaluasi pengambilan keputusan investasi besar untuk proyek jangka panjang. Net income, pendapatan bersih. The total profits of a company after all expenses, taxes, and cash are deducted from revenue. Laba bersih perusahaan setelah semua biaya, pajak, dan pengeluaran dikurangi dari pendapatan. Gross profit, keuntungan kotor. Refund minus the cost of goods sold, showing profit before operating expenses. Pendapatan dikurangi biaya produksi barang menunjukkan laba sebelumnya biaya operasional. Profit margin, margin keuntungan. A financial ratio that show how much profit a company earns from its sales. Rasio keuangan yang menunjukkan berapa banyak laba yang diperoleh oleh perusahaan dari total penjualan. Break-even point, titik impasse. The point which total refund equals total cash, meaning no profits and no loss. Titik di mana pendapatan total sama dengan total biaya sehingga tidak ada untung atau rugi. Working capital, modal kerja. The difference between current assets current liabilities indicating the company short-term liquidity. Selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek. Thank you. See you next time.